সালেমতে জবান জেবা মোহাম্মদ হোসেনের নাম আর তিনি জানতে ফাঁকে জীবন হারাইতাম এ দুনিয়াতে ইত্তেফাক হয়ে থাকো মারা তিনি জান একজন একজন বনি তাকে মাফন মোহাম্মদ হোসেন আছে এখন বিদেশের ওরে সলিম এখন তলে মুসাফিরে মোহাম্মদ জবানে আছে একজন বাংলাদেশের ক্যাম্পতে প্রত্যেকটা মাথা ভরে রাখো একজন আরেকজন রে वो दिन कहाँ से लाओ तेरी याद जो बुला दे मुझे याद आने वाले मुझे याद आने वाले कोई रास्ता बता दे वो दो जहाने वाले मुझे शरबत पिलाने वाले मुझे याद आने वाले कोई रास्ता बता दे आरा दोस्तदारी आरा रे यादर नानी जीवन भर न जाए यूं सीरी आरा रे यादर नानी जीवन भर न जाए यूं सीरी सालिम हुसैन बाया से हर विदेशर रे सालिम हुसैन बाया से हर विदेशर रे मास्टर जुबार बाया से मास्टर जुबार बैजीवर গরের কেম্বর ভিতরে একজন আর একজন তোর সিরে না যাইম দূরে একজন আর একজন তোর সিরে না যাইম দূরে जनजादे इत्तेफाक ताइले मिले एकजन আর একজন রে একজন আর একজন রে জীবন ভর না যাইম সিরে আর यादर রাখুম जिंदगी भर दिलर बेतार একজন আর একজন রে একজন আর একজন রে না বললো মারা জীবন ভর ও দিন कहाँ से लाओ तेरी याद जो बुला दे मुझे याद आने वाले कोई रास्ता बता दे आरा तेने जन्मेले ताको मते भगोरे आरा तेने जन्मेले ताको मते भगोरे জীবনত একজন আর একজন জীবনত একজন আর একজন রে জীবনত না যাইম সিরে আরা তিনি জন্মেলে তাইতো মতে ভগরে আদন শালা জীবা মতিউর রহমান তো নাম আদা
दिन फैशा हसा गरेलाम आरातने जन्मेले ताक्यो मत वगरी वो दिन कहाँ से लाओ तेरी याद जो बुला दे मुझे याद आने वाले कोई रास्ता बता दे वो दो जाने वाले मुझे शरबत पिलाने वाले